हेलो एवरीवन वेलकम टू माय वीडियो। तो आज वीडियो आप देखिपारे आम बीएड फास्ट सेमिस्टर देवाक आंध्र प्रदेश में केमी गलु केमी आम ट्रावेलिंग लॉजिंग सब थिला सब देखा जीवो यही वीडियो माध्यम ठीक अच्छे माने आप देखिपारे। तो आम वीडियो ये स्टार्ट है आम फास्ट स्टॉप आम आंध्र प्रदेश भितर भद्राचलम पहुँची गलु जहाँकि आमर पहुँचु पहुँचु रात्र प्राय 10टा उपर हो गला। तो देखो बस स्टैंड रे लोक मैंने अच्छा बेसी नुहे कि कम भी नुहे। तो ये आमर नेक्स्ट स्टॉप अच्छी विजयवाड़ा जहाँकि रात्र प्राय 11टा अधे बस अच्छी। तो बर्तमान देखुं जहाँ विजयवाड़ा पहुँची जाकि आम वॉशरूम आसलु फ्रेश हाँपाई। तो मो बेकर गामछा भी रही जाइए कि भाविनी जहाँकि वॉशरूम रू मो बाहर वीडियो करुँची आ समय मिलबनी कहीं यापर आम बस अच्छी पूरा टाइमली ठीक अच्छे। तो विजयवाड़ा बस स्टैंड बहुत बड़ एरिया आमर गोड़ पथा होगला आम ए मुंडू से मुंडू जाऊ जाऊ। तो बस रे आम बसी जाइए आमर नेक्स्ट स्टॉप हो अंगल। तो देखूँ तो निश्चित भाव आप भल लगे। तो अंगुल पहुँची जाइए प्राय आम बर्तमान आम अंगल पहुँची गलु। तो सांग मैंने यहाँ हूँ अंगुल बस स्टैंड देखूँ भलसे देखूँ है कहीं देखिकी चिन्ह रखार अच्छे आपण मैंने जी भविष्य इन फ्यूचर रे ठीक अच्छे। तो आम ग्रुप ये बसा माने समस्त बसचंती आमर फास्ट कथा हूँ ब्रेकफास्ट करवा कहीं राति टू किसी खाइने भलसे। तो आमर ब्रेकफास्ट देखी पारे आम ब्रेकफास्ट टाइम आम पिकटा। तो एबे देखूँ आम बाहरीचे अंगुल बस स्टैंड टे बाहर बुलवाई बंधु मैंने देखूँ। तो ये आंध्र प्रदेश पूरा परिष्कार परिच्छन्नता देखो रास्ता कड़ कड़ किसी प्रकार आवर्जना ना मात्र आम ओडिशा टे आवर्जना बेसी। तो आम से बाहर पड़ीचे पदली जहाँकि अंगल आ गोटे बस स्टॉप से आम दर्शी जीवु कहीं बस आमको मिलला ना पूरा डायरेक्ट बस। तो देखूँ व्यू देखूँ बंधु मैंने बहुत बढ़िया है आम ब्रिज रु तलू जाऊे आंध्र प्रदेश एरिया देखूँ। तो ये जगार आप सब तेलुगु रे लेखा देखिपारे हिंदी रो किसी चांस ना हिंदी इंग्लिश टिके अच्छे है। तो यहाँ हूँ अंगल सिटी ठीक अच्छे अंगलटा देखी दिंतु बहुत पिला अंगल रे भी पड़ी यहाँ बस देखी दिंतु यहाँ सब गवर्नमेंट बस जाक। तो गवर्नमेंट बस रे आमर भड़ा बहुत कम आ बस जाक पूरा बढ़िया अच्छे। तो आम नेक्स्ट स्टॉप जहाँकि पदली बस स्टैंड पलि आसे से पूरा बस अच्छे गोटे दर्शी। तो सांग मैंने आम पहुँची जाइए दर्शी जो आम जावा कथा माने एग्जाम जो आम पहुँची जा कथा से जगह पहुँची जाइए फाइनाली। तो टिके पर देखिपारे आम बस स्टैंड ओह्लि जा। तो देखो खाली सीनेरी जाक देखिकी मन रखी था आपण भी जी नेक्स्ट टाइम ठीक अच्छे। तो देखो आप खाली वीडियोटा शूट कराला कहीं आपण मैंने बहुत हैरान जमी न पड़ू से। तो आम ओह्लि जाइए बस स्टैंड ओह्लला आम चली चली जाऊे आम लज जो आम रही लजिंग बोर्डिंग सिस्टम। तो सब जिनपतर रखिला आम बर्तमान खावाई पहुँची गला कहीं आम पहुँचु पहुँचु आमर 2टा ना 12टा अधे घंटे प्राय हो जाता अपराह घंटे ठीक अच्छे। तो आम खावाई गोटे होटेल आसचे यू आम पार्सल धरिकी जीवु ना कौन से कथबार्ता होते। तो देखो तुम रूम रू भ्यूटा देखु आम जो रूम रे अच्छु से भ्यूटा आप देखा। तो देखो तो बढ़िया भ्यू। तो आम ए राति टे बाहरीचे एरियाटा मतलब दर्शी जो एरिया आम रोचे तार टे देखापी केमी जगटा ठीक अच्छे। तो देखो आम डिस्कसन करूँ आम रातिर डिनर जहाँकि बिरयानी फिरियानी आम ट्राए करूँ। तो देखो आपण मैंने देखिपारे जहाँ नब रात्र ठीक अच्छे। तो सबू जगार बिरयानी आमर तैयारी होता नहीं कि। तो गोटे जगह आम जाइए मतलब ये जगटा पसंद है ना
ସେଥିପାଇଁ ଆଗରେ ଯିବୁ, ଆଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆହୁରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗରେ। ତ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମେ, ମିଳୁନାହିଁ ଭାଇ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଦିନ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିନ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଛେ, ତା ପରଦିନ ଆମ ଯେଉଁଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯାଉଛେ ସେଇ ଦିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ତ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ଯାହାକି ଆମର 7-8 ଜଣର ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା, ଆମର ସିଙ୍ଗଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଛି ବିଏଡ଼୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଖରାରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆମର ପୁରା ହାଲ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ତ ଏକ୍ଜାମ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଯେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଏଡ଼୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯାକ, ବିଏଡ଼୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ କେମିତି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଗଲା। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ଦେଇଛେ, ଯାହା ଦେଇଛେ ଭଲ ଦେଇଛେ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିଛି ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଯାଇଛେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିଛେ ଗୋଟେ ପାର୍କରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମର ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛେ। ଗୋଟେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଅଛି ପୁଣି ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ, ତ ସେଇଠିରୁ ବାହାରିଛେ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ ଦେଇକି ଯାଉଛେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଯାକ ସବୁ ପକ୍କା ଘର, ମାନେ ବଡ଼ ଘର। ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ କୁଟିଆ ଫୁଟିଆର ଘର ରହୁଛି, ସେସବୁ ନାହିଁ ଏଇଠି, ନାଇଁ କି। ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ସବୁ ବଡ଼ ଲୋକ। ତ ଆମର ଏ କ୍ୟୁଟ୍ ବେବିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମୋ ପାଖରେ କେବେ ବି ଆସୁନାହିଁ, ଖାଲି ଦେଖୁଛି ଆଉ ଦେଖୁଛି। କ'ଣ କେଜାଣି କରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ। ତ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କେମିତି ଜାଗା, କେମିତି କ'ଣ। ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ କଥା ଛାଡ଼ିବା, ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। କାହିଁକିନା ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ଦେଇଛେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ବର୍ଷ ପଢ଼ିଛେ ନା। ତବେ ଆମେ ଯାଉଛେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବୁଲାଟା ମେନ୍, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ଦେବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଖାଲି ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ବି ଫ୍ରେଶ୍ କରିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବିଷୟ, ବୁଝିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପଛରେ ଅଛି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍। ତ ଆମେ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ରେ ବି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କରିଛେ, ସେସବୁ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରିଛେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଭଲସେ ଦେଇଛେ। ତ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ, ହେଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମତଲବ ପାର୍ଟ 1ରେ ଏତିକି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ବି ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ଯାଉଛି ଆଗରେ, ମୋ ପଛରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ପାର୍କରେ ଯାଇଥିଲେ ତାର ଟିକେ ଫଟୋ ଲଗାଇଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ।